बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किफ़ायत उल्लाह ऑफिशियल चैनल आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो हैप्पी न्यू के बारे में है। हैप्पी न्यू के बारे में है, यानी ये नया साल के बारे में है। क्या हमें एक दूसरों को मुबारकबाद देना चाहिए नया साल पे, या क्या करना चाहिए हमें? ये इसलिए मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वीडियो ले लिया कि हमें पूरा वाज़ेह पता चल जाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग खुशी मना रहे नया साल में। क्योंकि ये सोचे हम कि एक साल मेरा ज़िंदगी से कट गया, मैं एक साल मज़ीद कब्र की तरफ करीब हो गया, और मुझे इस पे खुशी मनाना चाहिए या गौर फ़िक्र करना चाहिए कि मैं कब्र की तरफ करीब हो गया, मैंने पिछले साल में क्या कर दिया, क्या नेक अमाल किया, नमाज कितना पढ़ा, इबादत कितना किया है मैंने। तो ये हम सोचे ज़रा, अगर ये हमने सोच लिया तो हम कभी भी एक दूसरे को नया साल की मुबारकबाद नहीं देंगे। हम यही सोचेंगे कि मैंने कितना नेक अमाल किया और मैंने कितना अल्लाह को राज़ी कर दिया। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत तफसील से बयान किया है इसके बारे में, और प्लीज़ ये वीडियो एक बार ज़रूर पूरा देख लीजिए। आइए दिखाते हैं वीडियो आप लोगों को। पूरी दुनिया में एक शोर शराबा है और नए साल की लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जो लोग मज़हब को नहीं मानते, हम अक़ल से पूछते हैं, अक़ल से, कि क्या ये लोग दुरुस्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मज़हब की इस बारे में क्या तालीमात हैं वो तो हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत मरतबा नया साल आया, सहाबा ताबीन की ज़िंदगी में, मगर किसी ने किसी को मुबारकबाद नहीं दी। तो मज़हब की तालीमात इस बारे में वाज़ेह है। तो जो हाय जब हम सोचे हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नया साल की मुबारकबाद नहीं दिया है, नए साल की, और सहाबा इकराम ने नहीं दिया है मुबारकबाद, तो ये हमें भी नहीं देना चाहिए एक दूसरे को। ये बात इससे वाज़ेह हो जाता है कि जब जो काम हमारी नबी ने नहीं किया है वो मैं कैसे करूं या कोई और कैसे करे। जो काम सहाबा इकराम ने नहीं किया है, जो काम हमारी नबी ने नहीं किया है, मुबारकबाद नहीं दिया है, वही काम सहाबा इकराम ने भी नहीं किया है, मुबारकबाद नहीं दिया है नया साल की, तो हम कैसे दे सकते हैं किसी को? आइए वीडियो ज़रा दिखाते हैं आगे। हैं जो मज़हब को नहीं मानते, ज़रा हम उनसे पूछते हैं कि जो आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, खुशी की एक मना रहे हैं, किस चीज़ की खुशी हो रही है? यानी इंसानी अक़ल हैरान होती है कि आप जितने दिन ज़िंदगी के लेकर आए थे, तो आपकी ज़िंदगी में एक साल कम हो रहा है, आप क़ब्र के एक साल करीब हो रहे हैं, तो इस पर आप खुशी मना रहे हैं। एक आदमी है जिसे फांसी का हुक्म सुनाया गया और जज ने कहा कि 4 साल क़ैद बमुशक्क़त के बाद आपको 4 साल के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब जैसे ही नया साल शुरू होता है, वो फांसी का मुजरिम उछलता है, कूदता है, भाई नया साल मुबारक। तो लोग कहेंगे ना भाई कि ये पागलपने वाली बातें हैं, आपकी ज़िंदगी में 3 साल कम हो गए, आपने फंदे। ये देखो इधर माशाल्लाह कितना खूबसूरत मिसाल दिया है कि मतलब एक वकील ने और एक कैदी को सज़ा मौत सुनाया है कि 4 साल बाद आपकी सज़ाए मौत है, 4 साल कैद के बाद। तो वो फिर भी नया साल में अगर खुशी मना रहे तो उनको तो ये नहीं मनाना चाहिए ना कि मैं तो 3 साल के बाद, 1 साल तो गुज़र गया, 3 साल के बाद मेरा सज़ाए मौत है, सूले पे मुझे चढ़ाना है, तो चढ़ना है, तो इसलिए मेरा भाइयों खुशी नहीं मनाना चाहिए। आइए वीडियो आगे देखते हैं। लटकना है तो बिल्कुल इसी तरह है कि हम जितनी ज़िंदगी लेकर आए थे, मौत के और करीब हो गए, हर साल गुजरने से मौत के और करीब हो रहे हैं। तो ये क्या यानी अजीब सी बात है जो बिल्कुल कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ है। लोग हमें ये भी कहते हैं कि अगर कोई किसी भी वजह से खुश हो रहा है तो इस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है। तो ये उलमा इसके ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं? भाई खुश होने दो, चाहे वो खुश होने की कोई लॉजिक ना भी हो, तो गम के लिए तो कोई लॉजिक चाहिए होती है, टेंशन के लिए तो लॉजिक बनती है, खुश होने के लिए तो कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। ये बात बज़ाते खुद ठीक है कि आप खुश होने के लिए आपके लिए के पास कोई रीज़न का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खुश होने से फ़ायदा ही हो रहा है ना। लेकिन याद रखें, ये जब है जब खुश होने से फ़ायदा हो रहा हो। जब बिला वजह खुश होने से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा हो, तो फिर ऐसे मौके पे खुश होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे ये देखो कि जो हम खुशी मना रहे हैं नए साल में, ये हमारे लिए नुकसान के बाद है। तारिक मसूद ने ख़ुद बता दिया
کہ یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان دے رہے، الٹا ہمیں نقصان دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ویڈیو آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا سبق اس ویڈیو سے ہمیں مل جاتا ہے۔ نقصان ہوتا ہے، نئے سال کی خوشی منانے میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ اگر افسوس کرتے نا جو اب تک ماضی آپ کا گزرا ہے، اس افسوس سے اس بات کا چانس تھا کہ شاید اگلا سال آپ کا بہتر ہو جائے۔ یعنی آپ نے جو زندگی کے چند سال گزار دیے اس میں آپ اپنی خامیوں کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے غلط ہوئی ہیں، تو اس پر آپ ندامت کے آنسو بہائیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو مطلب پچھلا سال جو گزر گیا تو اس میں ہم نے کتنا اچھائی کیا ہے، کتنا برائی کیا ہے، اور اس پہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ جو خامیاں ہیں، جو غلطی ہم نے پچھلے سال کیا ہے کہ وہ غلطی ہم سے اس سال میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پچھلے سال تو جو پچھلا سال گزر گیا اس میں تو ہو گئی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سال میں 2022 میں یہ غلطی ہم سے نہ ہو جائے جو 2021 میں ہوا ہے۔ آئیے ویڈیو آگے بھی دیکھتے ہیں۔ ندامت کے آنسو بہانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اگلا سال پچھلے سال سے انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ آپ اس خوف سے کہ میں موت کے قریب ہو گیا ہوں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے نئے سال منایا جاتا ہے اس سے انسان اچھے کاموں سے دور ہوتا ہے، اچھے کاموں کے قریب نہیں ہوتا۔ شراب کباب اور میوزک اور جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا کے سامنے ہے، اس سے انسان غفلت کے پردے اور زیادہ پڑ جاتے ہیں انسان کے اوپر۔ جتنا آپ کے طبیعت میں عیاشی بڑھے گی آپ موت سے غافل ہوں گے، اور موت واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آتی ہے۔ کیونکہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ موت نہیں ہے تو لوگ اس دنیا ہی کو اصل سمجھنا شروع کریں گے، اور موت واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آتی ہے۔ کیونکہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ موت نہیں ہے تو لوگ اس دنیا ہی کو اصل سمجھنا شروع کر دیں گے، اور اس دنیا میں ہر طرح کے جو ہے وہ عیش و عشرت کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ مرنا نہیں ہے۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے عمل کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں، یہاں ہم نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں کہ کچھ اچھا کر کے گیا یہ۔ اس کے لیے آپ کو نادم ہونا ضروری ہے کہ آپ آج کے دن ندامت کریں کہ میں نے پچھلے سال، میرا ایک سال اور گزر گیا، اس سے پہلے اور گزر گیا، کسی کے 20 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال گزر گئے، تو ان 40 سالوں میں نے کیا کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی باتیں بتائی ہیں طارق مسعود صاحب نے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے جیسے ہم نے یہ ویڈیو دیکھ لیا، جیسے ہم نے یہ مفتی صاحب کا بیان سن لیا، اس پہ ہم عمل کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیز آگے شیئر کیجیے، اتنا شیئر کیجیے کہ ہر مسلمان کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں نیا سال میں خوشی منانا نہیں چاہیے، ندامت کرنا چاہیے اس پہ۔ اور اس لیے بھائی اگر ویڈیو اچھی لگی چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے۔ السلام علیکم۔